जड़े वरिष्ठ नेता प्रति नवीन मंतव्य आपको आप केम देखुं जहाँ आप कहले जेहेतु मु बीजेडी रे मोर सदस्यता को रिन्यू करना और मुझे दल भितर नहीं दल संपर्क जो इंटरनाल कथार मोर दबार कौन अधिकार नहीं विवृत्ति मतामत किंतु गोटे मतामत मु अति स्पष्ट जो प्रसंग जहाँ अच्छी से प्रसंगटी हूँ वाकफ बिल संपर्क में वाकफ बिल को नहीं केवल आम राज्य नुहे सारा देश में गोटे चर्चार विषय होती विभिन्न राजनीतिक दल तक निष्पत्ति कले किए समर्थन कले किए विरोध कले किंतु आम राज्य रे राज्यसभा जो सभ्य माने बीजेडी रे थिले से तांकर जे चीफ हुईप से कहले जे आमर विवेक अनुसार भोट कथा है किंतु कौन सी गणतांत्रिक व्यवस्था रे पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रे मोर जति ज्ञान अच्छी सेठी हुईप कहि परिबन जे विवेक अनुसार भोट हम आइदर यू सपोर्ट और यू अपोज एणु ये प्रसंग उपर कथा सीमित हुईपर काम हूँ कार्यकारी करने फ्लोर ऑफ द हाउस रे ये विचित्र है जड़े पार्लियामेंट मेंबर मुना खां से पब्लिकली कहते आमको इफ्तार पार्टी कही नवीन बाबू पर विरोध कर दी थर कही विरोध करने चीफ व्हिप कहते ना भोट कनसेंस विरोध की समर्थन आमर कौन मत ना ये कथाटी गोटे विरल दृष्टांत हो साधारण भाव में बुझा बड़ा कष्ट गोटे रहस्य ये गोटे रहस्यमय होउची ए रहस्य को भेद करवा लोक जानिक अधिकार अच्छी मोर सेना दलर आभ्यंतरण कथार मत देवेनि किंतु प्रसंग पर मत देवार कौन बाधा नहीं ये प्रसंगटी बर्तमान जातीय प्रसंग एवं से नवीन विवृत्ति देखुते प्रभात तो मत रखी से कथा दो स्पष्ट करना से कहते जहाँ हूँ मुझे 10 मास भितर से सत्य हुए तो नवीन इन्स्ट्रक्शन देते ना है किमी कथा आ जो नवीन भिन्न मत था जहाँ सस्मित पात्र कहते से ओभरराइड कर पारे चाहिए सी गोटे ट्वीट कर ना ये दलर मत नुहे जहाँ कह ठीक नुहे आम दल को समर्थन करूँ कि विरोध करूँ स्पष्ट भाव में कहूँ ये कथा न कही गोटे भ्रमित करने उद्यम होचे ये भ्रमित घटना आगामी दिन में लोकों पाखे पहुंच सारे से सहज लोक मन लिभिब नहीं सर आप कहवा अर्थ या अछपा रही जे निर्देश नवीन निवास को जाइए नवीन पट्टनायक ही देते निर्देश जे विवेक अनुଯାୟୀ भोट मु नवीन निवास देते कि कौ जरिया कहते कहनी जहाँ नवीन विवृत्ति मुझे देखिली एपर्यंत दल भितर जहाँ 10 मास है कौन से बाह्यशक्ति नुहे मुई निष्पत्ति करुँची ये निष्पत्ति कौन बाद पड़ी मुन्ना खां जो भेटिले नवीन को नवीन निवास रे से आसी कहले मत नवीन कहले जे मु जहाँ आपको निर्देश देती से अनुसार कार्यकारी करछंती जो निर्देश को देइथिली ताको कार्यकारी करछंती राज्यसभा से आपको धन्यवाद आप ठीक रूपे आपन दायित्व निर्वाह करछंती कन्फ्यूजन मना एकदम कन्फ्यूजन होउचे बा कहले सब गुड़िक रहस्य आवृत होउचे ए रहस्यर ऊपर पर्दा हटिबा उचित कारण राजनैतिक दल जिते जहाँ आम आलोचना करुचे आम लोकों प्रतिनिधि लोकों पाखे आम उत्तरदायी कौ प्रसंग दलर कौन मत कौ प्रसंग जड़े व्यक्ति कौन करुच्ची ये सबू वर्तमान समय गणमाध्यम एत सक्रिय होती सब टेलीभाइज हो देखुं लोक जीवंत दृश्य देखुं कौन हो तेणु ये जो रहस्य है रहस्य पछर आहरी भी अनेक कारण थाईपे से लोकलोचन को आसवा उचित कारण थाईपे स्पष्ट कथा मनीष केते कहना कौटी से भाव में चाप थी बा सेठी उद्देश्य महत् नहेले सब स्पष्ट कथा न आसिक गोटे भ्रमित करने चेष्टा हम चाप कथा कह गोटे डील कथा भी कहे बीजेडी सांसद भी डील कथा डील है मुझे मतामत रखा चाहे ना कि किसी ना कि पछरे अच्छे जहाँ सी तो जो मैंने बसते सीनियर मेंबर मैंने भेटते से कहले मैं अनुसंधान करी कहि कौन हो ये घटना सबुठे एवं धूआं घेरला भाया रही स्पष्ट होनी ये स्पष्ट हवा उचित स्पष्ट नहेले लोकों पाखे ये कथा आहरी अधिक आलोचना विषय वस्तु हम प्रभात टिपाल को गतकाली दलर सुप्रीमो जो भाव अटाक कले चिटफंड कथा भी उठेले आपको आप केम देखते जन वरिष्ठ सदस्य ये तो पूरा जल जल दिशुची प्रसंग एड़ेवाई प्रभात त्रिपाठी गोटे बलिग बकरा जहाँ कह सस्पेंशन सस्पेंशन विथड्रॉल आज तो सब गणमाध्यम बाहरी सस्पेंड होते
गोटे केस संपृक्त थिबा कथा अभियोग होइतिला अभियोग प्रमाणित होइनी केवल सी नुहति नंबर ऑफ लोक जो मानक विजु जनता दल आज भी अच्छे अभियोग अच्छी किंतु से घटनाटी को जदि भी कहगला ए सत्यता अच्छी कि अभियोग अच्छी 15 मसीह सस्पेंशन ले 17 मसीह विथड्र है ता अर्थ प्रमाणित है जे जो अभियोग थिला से अभियोग विशेष किसी भित्तिभूमि नहीं सत्यता नहीं अपर पक्षर कहले बर्तमान विचाराधीन अच्छी कोर्ट निष्पत्ति करिवो किंतु ताकू केन्द्र करी गोटे व्यक्ति को साधारण भाव निंदित करने नवीन बड़ी परिपक्व राजनेता मुहर शोभा पाइलानी सी केवल गोटे लाइन में कहले ही जो एक्सपेल फ्रॉम द पार्टी किंतु वर्तमान जो कागज सामाजिक गणमाध्यम में देखुची से एक्सपेल होते सस्पेंड होते निलंबन होता बहिष्कार नुहे बहिष्कार बहिष्कार और निलंबन दुईटी अलग जिनस एवं जन को बहिष्कार दल जो संविधान अनुसार करहबनी प्रथम एक्सप्लेनेशन मगाहब से उत्तर रखिब परवर्ती अवस्था विचार कलापर जाकि बहिष्कार हम किंतु ओवरनाइट क्या बहिष्कार करहबनी कारण ये गणतंत्र आम सबुठे जमी गोटे सरकारी चाकरी जी कर विधि अच्छी आमर जो विधि अच्छी विभिन्न राजनैतिक दलर ये कथा समस्ते जानते साधारण कथा कौन से लोक एक्शन हवा पूर्व ताठू एक्सप्लेनेशन कल फर हम सस्पेंड करदे हम एक्सपेल करने एक्सप्लेन जो साटिस्फैक्टरी नथिबो ताल हुए तो एक्सपेल हो पारे किंतु निलंबन प्रत्याहार है ये कथा 17 मसीह अच्छी अर्थ निलंबन होता एक्सपेल होते एवं निलंबन प्रत्याहार है विभिन्न कार्यक्रम से अच्छा अति प्रोएक्टिव लोक प्रभात त्रिपाठी विभिन्न समय छात्र राजनीति मुझे देखी ये सब एमरजेंसी लड़वा लोक से कौन कथा खास कर कंप्लेन अति स्पष्टवादी लोक और जो बहुत समय से भूल बुझामणा शिकार होते किंतु सत्य लड़ाई कर ये केस रे जो माने चेष्टा करुले बदनाम करने दल परवर्ती अवस्था आलोचना कलापर विचार कलापर निलंबन प्रत्याहार कर विभिन्न कार्यक्रम रोचे देखुन गोटे देखुली मुझे गणमाध्यम जरिया देखुची कारण से दल में कौन हो मुझे जाऊना से संपर्क मोर प्रत्यक्ष ज्ञान ना गणमाध्यम कथा स्पष्ट प्रभात त्रिपाठी सागर डायस सेयार कर नवीन बाबू 19 मसीहा निर्वाचन में दल भितर नथिले बसैले जदि सी एत लोक निंदित होते बांकी भोट केमी सी जितुले पुओ भी जितला और बांकी आज जो स्थिति विभिन्न समय भल मार्जिन जीति और ता अर्थ हूँ लोकमत गणतंत्र सब बड़ ये मकदमा विभिन्न समय आसे किंतु सियार लोक जहाँ को विचार कर सत्य जानती से कथार लोकमत प्रकाश पाई से प्रकाश पाई पुओ विधायक अच्छा पुओ विधायक हवा पछरे प्रभात को आशीर्वाद अच्छी गत थर थे सेकेंड टर्म में जीतुंट सी नुहे प्रथम थर पर जीतुंट प्रभात बाबू पूर्व 2 थर मत जीति तेणु ये जड़े जे दल कहले जेहेतु घटना टी से चाहिए लोकलोचन को आसू दलर भल दृष्टि हो किंतु ये तो शेष सी बड़ी पड़गले एकुटिया सी बस नी एकुटिया सी कहना अन्य कही तेणु से दल भितर घटना टी मु तो भल भाव ठीक भाव बुझीपारे मोर तो क्या पचार अवकाश नहीं जी आम बंधुता रही मुझे राजनैतिक कथा पचारूनी किंतु ये घटना लोकों पाखे पहुंचला परे स्पष्ट नहेले आगामी दिन में तार बहुत कुप्रभाव पड़ो कथा है 17 मसीह जो निलंबन आदेश प्रत्याहार होती 19 मसीह नवीन निजे सहित डाय सेयार कर वरिष्ठ नेता प्रभात त्रिपाठी भली नेता जे दल में अच्छा कथा कौन गत काली नवीन बाबू जानी नथिले ना कमी मिसगाइड किए करा मुझे जमा कह मिसगाइड कारण गत थर मोर स्टाण्ड होची जेहेतु सी तो निजे कहते जहाँ मु निष्पत्ति करुँच जानवेनि किमी जिते जड़े स्वीकारोक्ति कलापर आउ कन्फेसन पर आउ थे एविडेंस आवश्यक पड़े और जो सी कहते मुझे जानी सब मुझे जानी निश्चित आ जानला यदि एभली विवृत्ति देवे ताल कौटा ठीक आउ थे स्पष्टीकरण देवाक पड़ो सर आ गोटे कथा भी गतकाली नवीन बाबू जो मंतव्य रखिले गोटे सामना को आसला जहाँ बर्तमान बीजेडी चली पांड्यान विरोधी लड़ाई गोटे आरंभ होती नेता मैंने मेली कर दाबी एवं सेतिकी बेले किछि सांसद मैंने पांड्यान को सपक्ष बाहर नवीन बाबू गतकाली भी निजे बाहर जे अजथा पांड्यान को बदनाम करानी कहीं से 10 मास है राजनीति दूर अच्छा समय मत कहीं से प्रश्न दी मो मुहर शुणुंट सी 10 मास राजनीति अच्छा कि न अच्छा खाली समस्त नेता मैंने कहते
ତାଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ବିବୃତ୍ତି ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ତ ଓପନଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କଥା ପାଣ୍ଡିଆନ କରିଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନ ଭୁଲ କରାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦଳର ମତ, ଦଳର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ମତ ସେଇଆ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କୁହାଇଗଲା ସବୁ କଥା ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଏ କଥାରେ ମୋର ମତ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ, ଯାହା ହେଇଛି ସିଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବେ। ଏ କଥାଟି ମୁଁ ଉଠେଇଥିଲି 2024 ମସିହା ନିର୍ବାଚନ ହାରିଲା ପରେ। ମୁଁ କହିଲି ନବୀନ ବାବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତି ଆସୁଥିଲେ, ଜିତିବାର ଶ୍ରେୟ ଯିଏ ନେବ ସେ ମଧ୍ୟ ପରାଜୟର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେ କଥା ନ ହେବ, ଜିତିଲା ବେଳେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ହାରିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଦୋଷ ହେବ, ସେ ହେବ ନାହିଁ। ଯିଏ ନେତା ହେବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ନେତୃତ୍ୱ ହେବ, ନେବା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେବ। ଏବେ ସେ କଥାଟି ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବି କିଛି ଲୋକ ଭୁଲ ବୁଝୁଥିଲେ, କାହିଁ ଏ କଥା କହିଲେ। ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ବିଚାର କରି କହିଥିଲି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାଥମିକ ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଁ ନେଇନି। ଏଣୁ ମୋ ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ କିଏ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ମୁଁ ଦଳ ଭିତରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନରେ ଯୋଉ କଥାଟି ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ବିଚାର ଯୋଉ ଗୋଟା ଅଛି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମୁଁ ମୋର ମତାମତ ରଖୁଛି। ଅନେକ ନେତା ଏବେ ବି ଯୋଉମାନେ ମେଳି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଧାସଳଖ ଏବେ ବି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି କବ୍ଜାରେ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରୋକ୍ଷରେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ମତ, ମୋ ମତ ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଯାହା ମୁଁ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ନବୀନ ବାବୁ କାଲି ବିବୃତ୍ତିରେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ, ମୁଁ 10 ମାସ ହେଲା କରୁଛି। ସେ କଲେ ଜବାବ ଦେବେ। ତାମାନେ ମୁନା ଖାଁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶଶୀନ ପାତ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେନି ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଦିଟା ଭିତରୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଆରମ୍ଭ କଲା, ଦଳର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା କରିବେ, ଏ କଥାଟି ପବ୍ଲିକଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଇଏ ଜମା ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଇଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଜଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା, ଏ ମେଳି କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଦେଖା କରିବା, ଇଏ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଆଗକୁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେବନି, ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଉମାନେ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ହଁ ବସ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଆମେ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଇ ବସିଛୁ ବୋଲିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଇ ଡିସାପ୍ରୁଭ୍, ମୋର ନାହିଁ ଏଥିରେ। ତେଣୁ ଇଏ 2-3 ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ କୋଉ କଥାରେ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? କାଲି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବ, ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ମେଳି କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯୋଉମାନେ ଦଳ ଭିତରେ ରହିକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଲେ ସେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ଏବେ ତ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଉ ଦଳ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କଥା ହେବେ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହିତ? ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀର ବନ୍ଧୁ ଆମର ଥିଲା, ଅଛି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ସେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତ ଯୋଉ ପିରିୟଡ ଥିଲା ଆମେ ବସିଛୁ, ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସିଏ ଗୋଟେ ଦଳ ପାଇଁ ଆସେଟ୍, ସେ ଲାୟାବିଲିଟି ନୁହନ୍ତି, ଦଳର ପୁଞ୍ଜି। ତାଙ୍କର ସବୁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଜୟପ୍ରକାଶ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ସେ ଥିଲେ। ଏମାନେ ସେ ଜେଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ଲୋକ ସୁବିଧା ନେଇଗଲେ, ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଗଲେ, ଭାବିଲେ ସବୁ ରାଜନୀତିଟା ହେଇଗଲା। ଇଏ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବେ। ସିଏ ଏ ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ପରୀକ୍ଷିତ ନେତୃତ୍ୱ। ଏମିତିକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଯୋଉ ଗତକାଲିଠୁ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେ 24 ନିର୍ବାଚନରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗୋଟେ ମଞ୍ଚରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ୟାରି ଯେତେବେଳେ ମିଡନାଇଟ୍ ଅପରେସନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ସବୁବେଳେ ଦଳର କ୍ରାଇସିସ୍ ହୁଏ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ବି ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାର ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ଦଳକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବା। ତାକୁ କିଛି ଲୋକ ଯାଇ କହୁଥିବେ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ, କିଏ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବୃହତ୍ତର କଥା ହେଉଛି ଦଳ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ ହୁଏ, ସଂଶୋଧିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଦଳ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ପାଇବ। ମୁଁ ଏ କଥାଟି ଉଠେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ରିନ୍ୟୁ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁନି, ଦଳ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଉଚିତ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯୋଉ ଦଳକୁ ଆମେ ଗଢ଼ିଥିଲୁ, ଯାହାର 25ଟା ସଭ୍ୟ ଥିଲା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ତା କଥା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଅନେକ ଫରକ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସଂଶୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଲା ୱକଫ୍ ବିଲ୍, ଦଳର ମଧ୍ୟ କିଛି କଥାରେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ। ଏ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି, ଲୋକମତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ବାକିରେ ବାରବାର ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକପ୍ରିୟ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ନେତା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଦଳର ଯୋଉ ଭୁଲ ହେଇଛି ତାକୁ କେମିତି ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ କ'ଣ ସଂଶୋଧନ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି, ନା ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ସେ ଅସହାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆପଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପିଟ୍ କରୁଛି। ଏ କଥା ହେବା ଉଚିତ, ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମତ ରଖିବା ଉଚିତ। ପ୍ରାଇଭେଟଲି ମତ ରଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ପବ୍ଲିକଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଲଜିକାଲ କନକ୍ଲୁଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିବେ। ଯଦି ସେ କଥା ନ ହେଇକିରି କହିବେ, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ନବୀନ ନ କରିବା ପଛରେ କାରଣକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ସଂଶୋଧନ କରୁନାହାନ୍ତି ନବୀନ? କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କ ନେତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଏବେ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କୁ କହିନି। ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ କ'ଣ? ଯୋଉମାନେ ମେଡିକାଲ ଥିଲେ କାଲି ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି,
ସେମାନେ ନବୀନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ ତ ଜଣେ କହିଲା କହିଲା ନବୀନକୁ କହିଛନ୍ତି ବସିବା ଲାଗି ଆମକୁ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଡିସାପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ଆକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ ମୋତେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମେ 29 ମିଡନାଇଟ୍ ଅପରେସନ କୁ ଯେ ବିଦେଶରୁ ରହିକି ବିଫଳ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବେ କାହିଁକି ଏସବୁ ଚରମ ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଦଳ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ବିଭିନ୍ନ ମେଳି ପରେ ମେଳି କନ୍ଦଳ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କେମିତି ନବୀନ ପ୍ରଶମିତ କରିବେ ସେ ବାଟ କ'ଣ ପାଉନାହାନ୍ତି ନା ନବୀନ ଜାଣିଶୁଣି ତାର ସମାଧାନ ସବୁ ପ୍ରଶମିତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିବ କିନ୍ତୁ ଡବଲ ଡିଲିଂ ହେବ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ବିରୋଧ କର କିଛି ଲୋକ କହିବ ବିବେକ ଅନୁସାର ଦିଅ ବିବେକ ଅନୁସାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ସମର୍ଥନ କର ବିରୋଧରେ ନହେଲେ ସମର୍ଥନ ହେବ ବିବେକ କ'ଣ କାମ କରିବ ଏଠି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ହଉ ବା ଆସେମ୍ବଲି ଫୋରମରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରି ଭୋଟ ଦେବା କଥା ଅଛି ଡିଭିଜନ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି ସେଥିରେ ବିବେକ ଆଉ କାମ ଦେବନି ସେଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଲେ ଏବଂ ତାହା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିବ ତାହେଲେ ଏ ସବୁ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେଉଁ କ୍ରାଇସିସ୍ ଦୂର ହେବ ନହେଲେ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆହୁରି ଘନେଇବ। ନବୀନ ଡବଲ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି ଡବଲ ଡିଲିଂ କି ଟ୍ରିପଲ ଡିଲିଂ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ କହିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖୁଛି ଯେ ମୁନା ଖାଁ ଏବଂ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ମତ ନେଇକରି ଆଉ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ନବୀନ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ମୁନା ଖାଁ କହୁଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଦଳର ଯେହେତୁ ହୁଇପ୍ ଚିଫ୍ ହୁଇପ୍ ସେ ସଭାପତିଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରିଥିବେ ନବୀନ ବାବୁ କହିସାରିଲେଣି ଯାହା ହେଉଛି ମୁଁ କରିଛି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟି କଥା ହେଲାନି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ଅମର ଶତପଥୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଯେ ନେତା ଥିଲେ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଉପରେ ନବୀନଙ୍କ ବୟାନକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାନ କଥା ଯାହା ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା ଇସ୍ୟୁକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ବାବଦରେ ନବୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଅମର ଶତପଥୀ ସ୍ୱର ମିଳାଉଥିଲେ।